এই ৰিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোৰ তেজে তেজে খিৰে খিৰে বুৱালা। গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আকৌ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গ্ৰাউণ্ডত, মানে আমাৰ স্কুলৰ ফিল্ডত ৰানিং কৰিবলৈ। কাৰণ মামাই কৈ দিছে যে কৰোণাৰ এই অলপ মহামাৰীখিনি কমিলে বা লকডাউন কমিলে আসাম পুলিচৰ ABUB ইণ্টাৰভিউটো পাতি দিব, ফিজিকেল টেষ্টটো। তো সেইকাৰণে অলপকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। তো ব্লক ফিল্ডলৈ তো ফাইনেলি আহি পালোঁ মই পঢ়া স্কুলখন, কালাকুৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তো এই ফিল্ডখনতে আজি অলপ ৰানিং প্ৰেক্টিছ কৰিম, ঠিক আছে। তো গেট ছেট চব বন্ধ, ৱালেৰে যাব লাগিব পাৰ হৈ। তো ব্লক তো প্ৰথমে ইয়াত আহি আমি আগত ইউনিফৰ্মটো চেঞ্জ কৰি আছোঁ, কাৰণ স্কুলত আহিছোঁ ইউনিফৰ্মটো পিন্ধিবই লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ৰানিং কৰিব আহিছোঁ, ৰানিঙৰ ইউনিফৰ্মটো পিন্ধিবই লাগিব। আৰু আমি সপ্তাহত এদিন বা দুদিনে আহোঁ, আৰু যেদিন আহোঁ সেনেকৈ পূৰা কিতাপত আহোঁ, গান মাৰিমেই আৰু আজি ফালি দিম আজি পূৰা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া পূৰা ৰেডি হৈছোঁ ৰান মাৰাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তো বহুত বন্ধুবিলাকো আহি পাইছে। তো অলপ পিছত আমি ৰানটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Hey yo, it's Zidu, and I'm going to sing this song exclusively for the Indian Army. I love Indian Army, and I want to thank our soldiers for their service for our country. Let's go. फौजी वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे ৰানিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। তো ক্লক বহুত আগত গৈছে দেই, পাছ কৰিব লাগিব। है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। बेटा बच्चों का खेल नहीं फौज है ये, जी तोड़ है मेहनत नहीं मौज है ये, लड़ते हैं जंग हर दिन रोज है ये, फुल जोश का हाई डोज है ये, चले फौजी सीना तान के, सर पे है कफन ये बांध के, एक तिरंगा दूसरा फौजी पहचान है देश किसान के, भारत माँ के लाड ले, दिखे दुश्मन उसको गाड़ दे, जिद पे जो अड़ जाए ये दुश्मन की ये फाड़ दे, बेटा हाथ में इसके असला सुलझा देता है हर मसला, बस है आगे ফাৰ্ষ্টত আহি পাইছে দে। ना ज्ञान न ज्यादा झाड़ दे, वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान কিমান দূৰ মাৰবা? कोई ना कभी रोक सके, ये करता 5 কিলোমিটাৰ। वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। मम्मी की गोदी में बैठा रहे बेटा, उठना नहीं तू लेटा रहे बेटा, फौज में आना जोश में आना, सपना इसका लेता रहे बेटा, हार्ड वर्क ना कर। তো 2 কিলোমিটাৰ মাৰিলোঁ। তো মানে আজি ৰানটো বেছি নামাৰিলোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'খন বনাব আহিছোঁ, ভিডিঅ'খন অলপ ভালকৈ বনাওঁ, ঠিক আছে। তো চাই থাকক, এইখন আমাৰ ফিল্ড হয়, কালাকুৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ফিল্ড। ইয়াত আবেলি আৰু মৰ্ণিঙত আহিলে ৰানিং কৰা মানুহ পাব। এতিয়া অলপ কম আছে, আৰু এডমিটটো চাৰিলে ইমান মানুহ হয় না, কি ক'ম আৰু। তো যিয়ে নহওক চাই থাকক ভিডিঅ'টো। बस एक दिन तुझको है मरना, यूं ही डरता रह, बस मरता रह, यूं ही बैठ शिकायत करता रह, बेटा 9 to 5 जॉब का तू दिखा रहा किसको रोब, हाँ फौजी 24/7 खड़ा है सीना ठोक, हाँ मैं तो सिविलियन मुझको क्या करना, फौजी को ही तो है मरना, खड़ा है फौजी सरहद पे बेटा, तभी है तुझको किसी का डरना, वीर हिंदुस्तान का ये अंत है। মাই গড, পুৰা ঘামি গৈছোঁ দে, জল ওলাই পানী ওলাই আহিছে তাৰ পৰা।
এতিয়া সকলোৰে ৰান কমপ্লিট হৈ গ'ল। কিছুমানে 12ত মাৰিলে, কিছুমানে 12.5 মাৰিলে, কিছুমানে 13ত মাৰিলে আৰু কিছুমানে 14ত মাৰিলে 32 মিটাৰ। ঠিক আছে, আৰু কিছুমানে লং ৰান মাৰিছে 5 কিলোমিটাৰ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'খন বনাওঁতে হয়তো কিছুমানে বেয়া পালে ফিল্ডত, কাৰণ সকলোৱেতো কেৰমা ভিডিঅ' এইবিলাক ভাল নাপায়, বেয়া পাব পাৰে। তো সেইকাৰণে বেয়া মিছা এইখিনি নিদেখালোঁ, কিছুমানে বেয়া পাব পাৰে না। शैतान का इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। तुझे चाहिए जो वो मैं देता हूँ, बेटा कह के मैं लेता हूँ। तू क्या तेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता जब तक बैठा। सुन दुश्मन तुझे रुलाऊंगा जब अपनी पे मैं आऊंगा। तेरे घर में घुस के बेटा तेरी वाट लगाऊंगा। बेटा बाप तो होता बाप है, तेरा पत्ता अब साफ है। तेरे जैसों को गाड़ के मैंने कर दी उनकी राख है। छोड़ दी हर वो आंख है जो उठी कभी इस देश की ओर। सो तो मार चुका हूँ तेरे, फिर भी दिल ये मांगे मोर। वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। वीर हिंदुस्तान का ये अंत है शैतान का, इसे कोई ना कभी रोक सके, ये करता जो है ठानता। ৱাহ, আমাৰ বিল্ডিংটো হৈ গ'ল দেই স্কুলৰ। আমি স্কুলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে বিল্ডিংটো পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। মজা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, হাই ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল। তো এইটো কথা আজি কোৱাই নহ'ল, তো যিয়ে নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আৰু আমাৰ স্কুলৰ ৰুমখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, মজা।